Good morning. Welcome to my YouTube channel Guruji Education World Online Teaching. ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ जो गतकाली जो वीडियो गुटी आसथिला जो मु वीडियो अपलोड करथिली बा जो आई हैव ऑलरेडी टीच यू द एक न्यू सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10 एट द हाई स्कूल पार्ट 1 रो जोटा गतकाली मु आलोचना करथिली जहा को लिखिसंती एम के गांधी। टुडे we will discuss the part 2 of this same topic at the high school. At the high school लो द्वितीय भाग बा part 2 को आज आमे आलोचना करिवा। On the part 2 or today I will discuss the Gandhiji's attitude towards the sports and handwriting. गांधीजींकर खेल प्रति एवं केमिति हैंडराइटिंग प्रति जो लेखिया उपरे केते गुरुत्व देउथिले से विषय आज हमें पार्ट 2 रे जानिबा एवं पार्ट 2 जो नै आछि एथिरे पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 एवं पैराग्राफ 5 रो किछि अंश को मु नेछि कारण जो पुणी जो एक वीडियो आसीबो पार्ट 3 वीडियो जो से कमी जाऊला एवं एथिरे मध्य अधिक टी जाऊला तो मैनेज करिया पई तीनटा पार्ट को करिया पई मो पैराग्राफ 5 को मध्य एथिरे किछि अंश को नेछि। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट अस रिकॉल द short points of the last class or the part 1 of this topic एवं part 1 रो वीडियो मध्य मु आज ए part 2 वीडियो रे लिंक रे मु देई देबी जदी जो मन चाहिए मध्य पार्ट 1 रो वीडियो को मध्य पाई परिबे। जो शॉर्ट पॉइंट्स ऑफ पार्ट 1 पैराग्राफ 1 एंड 2 आमे गतकाली डिस्कशन करथिले जो थरे आमे जानिथिले जे गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी जॉइन राजकोट हाई स्कूल and at that time he was not an excellent student, he was not an excellent स्टूडेंट एडी एन आमे लिखि परिबा से जने एते मेधावी छात्र नथिले बट एन्जॉयड द एफेक्शन ऑफ द टीचर्स। शिक्षक मान बेसी भल पाउतले तांको बा ये मध्ये सेति सम्मान दोतले बट ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप आल्सो। ही ओन प्राइजेस इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड स्कॉलरशिप 5th एंड 6th स्टैंडर्ड 4 to 10 रुपीस 4 रु 10 टंका मध्य से पाई स्कॉलरशिप आकार रे 5th एवं 6th स्टैंडर्ड रे एवं 2nd स्टैंडर्ड रे से ऑन प्राइजेस। सो ही गार्डेड जेलसली हिज कैरेक्टर तांको चरित्र प्रति से अधिक गुरुत्व देउथिले एवं मिस्टर दराबजी इदुलजी जिमी was his headmaster and popular among the boys। तांकर हेडमास्टर थिले होची दराबजी इदुलजी जिमी बहुत पॉपुलर थिले and once he received a corporal punishment also तांको ठारो मध्य से गोटे शारीरिक दंड पाइथिले एवं ए हेडमास्टर होचंती इदुलजी जिमी दराबजी इदुलजी जिमी was an disciplined man शृंखला प्रिय and man of method and good teacher जने भलो शिक्षक मध्य एवं से पिला मानन को बहुत भलो पाउथिले। he made compulsory but he made a compulsory on gymnastic and cricket। से खेल प्रति बेसी गुरुत्व दउथिले तेणु स्कूल ले से कंपलसरी करथिले बा बाध्यतामूलक करथिले जिम्नास्टिक एवं क्रिकेट को। बट गांधी जी डिसलाइक बोथ विभिन्न कारण थिला विभिन्न कारण पई ताको से पसंद कर नथिले बट ही हैड फॉल्स नोशन दैट गांधी जी को गोटे मिथ्या थिला मतलब चिंता भूल चिंताधारा थिला दैट जिम्नास्टिक्स नथिंग टू डू इन एजुकेशन
शिक्षा रे जिम्नास्टिक रो खेल कसरत रो किछि माने नाही तो लेटर ही न्यू फिजिकल ट्रेनिंग शुड बी मच प्लेस ऑन करिकुलम तो फिजिकल ट्रेनिंग टा शारीरिक जो शिक्षाटा तालीमटा निश्चित भाव में कार्यक्रम मान पाठ्यक्रम रे ताहा अंतर्भुक्त हवा दरकार ता परवर्ती समय से बुझितले एतिकी आमे पैराग्राफ 1 एवं 2 रो आमे किछि आमे आलोचना करथिले नेक्स्ट जिबा आज आमे डिस्कशन करिबा अब पुणी आउथरे कहि दउची जो टॉपिक जो एट द हाई स्कूल जाको लिखिचंदी निजे एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी तांकर पिता होचंदी करमचंद गांधी एवं माँ होचंदी पुतलीबाई गांधी एवं ए जो मन गांधीजी ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ସ୍କୁଲର ତାଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ଥିଲା କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ କଟେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଜାଣିବା paragraph 3 The reason for my dislike was my keen desire to serve as nurse to my father. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. Compulsory exercise came directly in the way of his service. I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father, but he would not listen to me. Now it happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to come from home to school from gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no one and the cloud deceived me. Before I reached the school, the boys had all left. The next day, Mr. Jimmy examining the roll and found me marked absent. Being asked for the reason of absence, I told him what had happened. He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. So let's discuss and identify the କିଛି ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଏବଂ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା the reason of my dislike what dislike underline କରିବା desire and north there is what north and begin to serving compulsory the word compulsory exercise যেটা আমি জানছু requested exempt and gymnastics ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଖେଳ କସରତ ଯୋଉଟା and then another word gymnastics and refused the word refused absence there are some words difficult words happened and deceived very important deceived କିଛି word ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ the reason of my dislike like ପସନ୍ଦ କରିବା dislike ମାନେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ the nurse desire ଇଚ୍ଛା desire by ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ and nurse ଯୋଉଟା ପରିଚାରିକା ଯେ ସେବା କରନ୍ତି then another word exempt free from payment जोटा कि छाड़ करिबा गोटे फाइन हेतो छाड़ करिबा कि माने मुक्ति देबा गोटे गोटे कार्य मुक्ति देबा जिम्नास्टिक तो खेल कसरत हम जानचे पेमेंट ए जो सर्व सेवा करिबा डिसीव्ड द वर्ड डिसीव्ड माने ठकी देले जोटा ठकी देला जोटा क्लाउड्स वर्ड द क्लाउड डिसीव्ड माने क्लाउड मेघखंड माने कहा जाउची जो सेते बेले घंटा नथिला महात्मा गांधी पाखरे तो से जो दिनर जो खरा होतला बा सूर्य को लक्ष्य करी से समय को अनुमान करथिले और अनुमान करी से समय जानुथिले एवं सेही अनुसार काम करथिले बट जो दिन जीवा कथा कोनसे काम रे से दिन जे तो मेघ आइ जाईची तेणु सूर्य देखा जाय नै तेणु से समय को जानी पारनांती तो
तो मेघ ताकू ठकी देछि दिस इज क्लाउड डिसीव्ड एंड रिफ्यूज्ड एटा होची मना कले रिफ्यूज्ड मना करिवा एंड फाइन होची जोरिमाना में जानि छी एटा तो द रीजन ऑफ माय डिसलाइक माने मना करिवार कारण was my keen desire to serve as a nurse to my father मोर बापांकु सेवा करिया पई तांको सेवा करिया पई मोर माने समय देउथवारु खेल प्रति मोर विमुख थिला खेल प्रति आग्रह नथिला तो was गांधीजी dislike for gymnastics yes गांधीजी disliked for gymnastics because कारण his keen desire to serve as nurse to his father तांकर बापांकर सेवा करिया पई से तांकर इच्छा थिला as soon as the school closed जेतेले स्कूल टा बंद हे जाउतला छुट्टी हे जाउतला I would hurry home से बहुत शीघ्र तरबर स्कूल आस्तला and being serving him तांकर सेवा मध्ये करथिले compulsory exercise जोटा बाध्यतामूलक करथिले compulsory came directly in the way of his service जोटा जे बाध्यतामूलक जेतु तांको करथिले जे खेल कौशल माने खेल रे बाध्यतामूलक तो जदि से बाध्यतामूलक रे रही जिवे माने खेल कसरत रे भाग नेबे तांको घरे तांको बापांकर सेवा करि परिबे नाही तो आई रिक्वेस्टेड तो द रिक्वेस्टेड द गांधीजी रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी टू एग्जामिन मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स जे मते जिम्नास्टिक रु अर्थात खेल कसरत रु मते बाद दिया जाऊ so that I might be free from the service of my father तेणु मु बापांकर जो मुक्त भाव रे मु बापांकर सेवा मध्य करि परिबे तो what came directly in the way the Gandhi's service to his father ना compulsory exercise तो compulsory exercise जदि बाद दे दिया जीवो माने बाध्यतामूलक जो थिला विषयटा जो खेल कूद को जदि बंद कर दिया जीवो ताले से डायरेक्टली दापांगु जेकी सेवा करि परिबो आ किछि समय दे परिबो तो I had to but he could not listen to me who could not the headmaster Mr. Jimmy could not listen to me माने गांधी जी को कथा को से सुन नथिले now it happened that one Saturday but गोटे शनिवार सैटरडे रे गोटे गोटे घटना घटिला जोड़ा कि तांकर मेमोरी थिला when he had come in he had school in the morning Saturday रे generally morning हुए and I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon तेणु से दिन टाइम टेबल थिला जेहेतु शनिवार सकाळे स्कूल हेची तेणु जिम्नास्टिक पई सेही दिन माने अपराह्न रे 4टा रे जिम्नास्टिक पई समस्त आसीबे बट आई हैड नो वास माने गांधी जी हैड नो वास तेणु समय से देखि पारले नहीं समय से जानी पारु नांती द क्लाउड डिसीव्ड मी जोड़ा जी मेघखंड तांको ठकी देला अर्थात जो सूर्य को देखुथिले सूर्य को देखि से समय जानुथिले जेहेतु सूर्य से दिन मेघता को घोड़े देइछि तो सूर्य देखि पारले नहीं समय जानी पारले नहीं बिफोर आई रीच द स्कूल जेते बेले से स्कूल ले पहुंचन द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट सब पिला माने सब पळै छन द नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी एग्जामिन द रोल एंड फाउंड मार्क्ड एब्सेंट तो जेहेतु नेक्स्ट डे रे हेडमास्टर देखिले जे जेतले मार्क करछंती जे गांधी जी होछन एब्सेंट थिले जिम्नास्टिक क्लास रे being asked the reason किछि कारण मध्ये पचारिले who examined the role the headmaster his headmaster दोराबजी इदुलजी जिमी examined the role and found Gandhiji absent so being asked the reason of absence who asked Mr. Jimmy asked the reason of the absence to Gandhiji but he told him but what happened किंतु किछि घटिला नाही से जहा भी कहले he refused मना कर देले to believe me जे मत से कोनोसी विश्वास करले नाही and ordered me to pay a fine तांको जोरिमाना दा पई गुडा आदेश देले आदेश करा गला 1 or 2 ओना
अणा जो से पैसा आम कहूँ 1 अणा 2 अणा 3 अणा 5 अणा सेमती अणे बा 2 अणा पैसा जोरिमाना आदेश दिगला अर्थात जोरिमाना देवाई बाध्य जेहेतु से शनिवार दिन कंपलसरी जो जिम्नास्टिक रे से भाग नहीं नथिले किंतु प्रकृत रे गांधीजी ठकी नथिले किंतु समय ठकी देथिला मेघ ठकी देथिला जेहेतु से समय जानी पारि नथिले। नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट पैराग्राफ 4 तो इन पैराग्राफ 3 हम पैराग्राफ 3 रे आम जानिछु जे गांधीजी तांकर जेहेतु डिसलाइक थिला खेल प्रति एते इच्छा नथिला तथापि प्रधान शिक्षक जो आदेश थिला से आदेश को अवमान न करी से जीवा पई चेष्टा करुथिले मध्य विभिन्न समय से पहुंची पारनांती भाग नहीं पारि नाहांती। नेक्स्ट पैराग्राफ 4 I was convicted of lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first time and the last instance of my carelessness in school. I had recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. These are paragraph 4 and discuss. Let's. I was convicted of lying that deeply pained me, and how was I to prove my innocence? There was no way. I cried in deep anguish. एडी आमे किछि वर्ड जो रही ताको आमे अंडरलाइन करिबा जेमती कन्विक्टेड लाइंग इनोसेंस डीपली फर्स्ट टाइम एंग्विश succeed carelessness instant these are some words very easy words प्रूफ माने प्रमाण करिबा प्रूफ these are convicted होची दोषी साब्यस्त हेले अर्थात जेहेतु हेडमास्टर तांको पचारले हेडमास्टर examined the roll and found Gandhiji absence in Saturday afternoon gymnastic class and he asked the reason but he did not believe and also fined तांको मध्ये फाइन देले so he was convicted of lying तांको मिछुआ बिली प्रमाणित करागला प्रमाण हेले जे मिछ कोचे lying मिछुआ ए जो that deeply pain me जो कथाडा तांको गभीर भाव रे डीपली गभीर भाव रे तांको जंत्रणा देला पेन how was I to prove my innocence केमिति मोर निरीहता को मो प्रमाण करिवि innocence निरीहता and prove प्रमाण करिवि केमिति प्रमाण करिवि जे मु सत कहूची बा मु कोनोसी मिछर बहाना करे नै कि बा मिछुआ नै I cried in deep anguish मानसिक जंत्रणा रे मु बहुत कांदिली माने मानसिक जंत्रणा थिली बहुत कांदिली मध्य I saw that a man of truth must also be a man of care तो मु सेठी चिंता करली गांधी जी चिंता करले वेरी इंपोर्टेंट लाइन जे जदि मैन ऑफ ट्रुथ तो मस्ट ऑल्सो बी मैन ऑफ केयर जदि मु सत कहूची ताने मु सेति पई यत्नशील काहे हेबी नै जदि मु किछि सत कहै पई जाउची ताले मध्य सत्यवादी मनुष्य मध्य यत्नशील हेबा दरकार तो व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट से इंसिडेंट से जानिले महात्मा जानिले जे ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट also be a man of care was he careless in the in school career no he was not careless but the cloud deceived him तांको मेघ तांको ठोकी देथिला
So this was the first time এবং last incidence of my carelessness. ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେୟାରଲେସନେସ୍ ର କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ମାନେ କୌଣସି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଟାଇମଲି କରୁଥିଲେ କୌଣସି ସତର୍କତା ମୂଳକ ରଖୁଥିଲେ ବା ଠିକ ଟାଇମରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ I had faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. I had faint ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଥିଲି ଯେମିତି ମୋର ଯୋଉ ସରି I was faint recollection ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ପଡୁ କିଛି କିଛି ମନେ ପଡୁଛି I finally succeed in getting the fine remitted ମାନେ ଛାଡ ଯେଟା ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଫାଇନ କରାଯାଇଥିଲା 1 or 2 ଅଣା ସେଇଟାକୁ ମନେ ପଡୁଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଛି କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ସେଟାକୁ ଛାଡ କରାଗଲା the exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster ନିଜେ headmaster से चिट्ठी लिखिले and saying that he wanted me at home after school ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ମତେ ଘରେ ସେ ଦରକାର କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଜଣେଇଲେ ତାପରେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଫାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ ପାଇଲେ obtain ଛାଡ଼ ପାଇଲେ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି paragraph 4 then next paragraph ଯୋଉଟା paragraph 5 ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଏ paragraph 5 ର ଯୋଉ କିଛି ଅଂଶ କିଛି ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ ନେଇଛି ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ସୁବିଧା ପାଇଁ but I thought I was none the worse for having neglected exercise. I am still paying the penalty of another neglect. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. But I rented it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa. I was ashamed of myself and repented of my neglect. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. ହେଉଛି ଏତିକି ଆମେ ନେଇଛେ paragraph 5 ର ଏବଂ next class ରେ part 3 ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ paragraph 5 ର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା but thought ଏଠି ଆମେ କିଛି word ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ underline କରିବା but thought I was none the worse bad or worst ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ neglected ଅବହେଳା exercise and penalty जुर्माना pay देवा pay रू penalty paying देवा of another neglect ଅବହେଳା by neglect ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି and notion ଯୋଉଠି ଧାରଣା good handwriting ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ବା ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଯୋଉଟା education and ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି written then lawyers then imperfect education regarded repair ashamed there was another word ashamed these are some words but thought neglected ଅବହେଳା କଲେ ଯୋଉଟା pay ଦେବା ତେଣୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ଯୋଉଟା ବା ଜୁରିମାନା ଦେବା penalty ଜୁରିମାନା notion ଧାରଣା ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା
ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ହଉଛି ଏଜୁକେସନରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ। ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ବା ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କମ୍ପଲସରି ମାନେ ଏଜୁକେସନ ବା କରିକୁଲମ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ନୋସନ ଏଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷା। ରିଟର୍ନ ରହିବା, ରିପେଣ୍ଟ ରିଗ୍ରେଟ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ସେ, ଇମ୍ପ୍ରଭ ଉନ୍ନତି, ରିପେୟାର ମାନେ ରିପେୟାର କରିବା, ଯେଟା ହଉଛି ଆମେ ମରାମତି ଯେମିତି କରିବା, ଏଟା ସୁଧାରିବା, ଠିକ କରିନେବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲଟାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଇ ଥଟ୍ I was none the worst for having neglected exercise। ସେ ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, କାରଣ କୌଣସି ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଯଦି ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। I am still paying the penalty of another neglect। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇଛି। I do not know when to go to the notion the good handwriting was not a necessary part of education। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି। ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା, ଏଟା ହଉଛି ନଟ୍ ଏ ନେସେସରି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ। ଶିକ୍ଷାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢିବା, ଲେଖିବା, ଲେଖିବା ଯେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବାଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ବଟ୍ ଆଇ ରିଟେନ୍ଡ ଇଟ୍ until I went to England। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ କଥାଟା ଧାରଣା ଥିଲା। ବଟ୍ when later especially in South Africa, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେ ଗଲେ, I saw the beautiful handwriting। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିଲେ ଅଫ୍ ଲୟର୍ସ, ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର, ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ଯେଟା କୁହାଯାଏ, ୟଙ୍ଗ ମେନ୍, ଯୁବକ ମାନଙ୍କର, and educated in South Africa। ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଶିକ୍ଷା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ ଲୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର, ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏସେମ୍ଡ, ନିଜକୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ, କାରଣ ୟାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ of myself and repented of my neglect। regret, repented, that means ମାନେ ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ କଲେ for my neglect, ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଟା ତ ଛୋଟ ବେଳେ ହିଁ ଅକ୍ଷରଟା ହିଁ ସୁଧାରିଥାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ଅସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହଉଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ, should be regarded as sign of an imperfect education ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାନେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତ I tried, ଗାନ୍ଧୀଜୀ tried, but later to improve mind, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା ପାଇଁ, but it was too late। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା। I could not never repair the neglect of my youth। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୁବାବସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଆଦୌ ସୁଧାରି ପାରି ନଥିଲେ। He could not never repair the neglect of my youth। ଯେହେତୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ପାରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ 3, 4 and 5 ର the half question। what was the special reason for Gandhiji's dislike for gymnastics? These words for এটা FOE ହେଇଛି wrong, FOR, FOR। what was the special reason for Gandhiji's dislike for gymnastics?
जिम्नास्टिक जो मुख्यतः कौथि इच्छा नथिला ना ही वाज कीन डिजायर टू सर्व एज अ नर्स टू हिज फादर नर्स भाया गोटे परिचारिका भाया बापा को सेवा करने चाहूले से स्पेशल इंटरेस्ट नथिला व्हाई डिड ही गेट टू स्कूल लेट कहीं से स्कूल को लेट आसिले मन पड़ी सैटरडे जोटा जो मॉर्निंग क्लास थिला एवं सैटरडे रे चारिटारे जो 4 o'clock आफ्टरनून रे जिम्नास्टिक क्लास रे अटेंड करवार थिला बट व्हाई डिड ही गेट टू स्कूल लेट बिकॉज ही हैड नो वॉच कौन घंटा नथिला एंड क्लाउड्स डिसीव्ड हिम जो मेघ ताको ठकीदेला अर्थात सूर्य तो देखा जाउनी से समय के जानिबे एंड क्लाउड्स डिसीव्ड हिम जो मेघ ताको ठकीदेला हाउ किपरि ही कुड नॉट नो द टाइम से समय जानी पारले नहीं एंड कुड नॉट अटेंड द क्लास आउ से क्लास को अटेंड कर पारले नहीं हाउ मच ही फाइंड ताको जो हेडमास्टर आस्क द रीजन बट ही डिड नॉट बिलीव से डिस्कस करले नहीं तो हाउ मच ही फाइंड से केते फाइन कले 1 और 2 अना अनास 1 और 2 अनास एक और 2 अना व्हाट पेन हिम सो मच ना द कन्विक्टेड ऑफ लाइंग तांको जो जने मिछुआ बोली जो दोषी साब्यस्त करागला एटा तांको बेसी व्यथित कला से मिछ कहि नै बट हेडमास्टर डिड नॉट बिलीव तेणु से मिछुआ बोली प्रमाणित हेले तो सेटा तांको बेसी बाधिला नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लास्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन द लास्ट क्वेश्चन जो थ्री हमें चारटा बेस्ट किसी ऑप्शन दिया जाइए से हम बेस्ट बा जो करेक्ट आंसर को हमें बाछिबा व्हाट डिड गांधी जी जीलियसली गाइडेड चारटा ऑप्शन दिया है केउटा को गांधी जी पूरा सतर्क थिले को काम प्रति जोटा स्टडी फर्स्ट ऑप्शन स्टडी देन हेल्थ स्वास्थ्य भाव शिक्षा स्वास्थ्य कैरेक्टर चरित्र एंड बिहेवियर आचरण किंतु आंसर इज कैरेक्टर गांधी जी जीलियसली गाइडेड हिज कैरेक्टर हु वाज पॉपुलर अमंग द बॉयज के पिला मान भितर पॉपुलर थिले मन पड़ुथो एठी भी चारिटा ऑप्शन जोटा कि मिस्टर दराबजी जिमी वाज गांधी जी हेडमास्टर एंड ही वाज पॉपुलर अमंग द बॉयज ऑलरेडी मु कहि देली गांधी जी हेडमास्टर गांधी जी हेडमास्टर होचंदी पॉपुलर अमंग द बॉयज बट he is very good teacher he is very disciplined man and a man of method and good teacher but also popular among the boys तथापि पिलामान पिलामान भितर से होचन बहुत पॉपुलर थिले जनप्रिय थिले पिलामान बेसी भल पाउथिले जमती हेडमास्टर गांधी संस्कृत टीचर पर्शियन टीचर एंड गांधी जी फादर आंसर इज गांधी जी हेडमास्टर he होची among the popular among the boys for whom was gymnastic made compulsory अर्थात जिम्नास्टिक टा क्यों मानक पई कंपलसरी थिला बाध्यतामूलक थिला गांधी जी डिसलाइक द जिम्नास्टिक बट he ordered to attend हेडमास्टर ऑर्डर टू अटेंड तांको हेडमास्टर अटेंड करिया पई कहिसंती किंतु प्रकृति रे कहया पई गले जे को क्लास पई सब क्लास पई कंपलसन नथिला सेठी वर्ड लिखा हैतिला से पर्टिकुलर क्लास पई जे कंपलसरी होची जिम्नास्टिक जेमति ऑप्शन ए द बॉयज ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड बॉयज ऑफ द फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड द बॉयज ऑफ द सिक्स स्टैंडर्ड माने द्वितीय स्टैंडर्ड पंचम स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड एंड द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड ऊपर स्टैंडर्ड पिला मानक पई बड़ पिला मानक पई जिम्नास्टिक टा कंपलसरी कारण छोटे छोटे पिला से भाग नहीं पारिबे नहीं खेली पारिबे नहीं बा किसी प्रॉब्लम टी आसी पारे सेति पई बड़ बड़ पिला मानक पई सेतिरे दिया जायता तो द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड वाज जिम्नास्टिक वाज कंपलसरी एंड व्हाट वाज गांधी जी कन्विक्टेड गांधी जी कोउथिरे दशयुक्त करा गला
କେଉଁଥିରେ ଦୋଷାରୋପ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ଏଟା ତ ହଉଛି ଡି ଅପସନ୍। ଇଏ ହଉଛି ଚିଟିଂ ମାନେ ଯୋଉ ଠକୁଆ, ଲାଇଂ ମିଛୁଆ, ଷ୍ଟିଲିଂ ଯେ ଚୋରି କରିଥାଏ, ସ୍କଲ୍ଡିଂ ହଉଛି କଳି ହୁଡ଼ି ଯେ କଳି କରିଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଅପସନ୍ ହଉଛି ଲାଇଂ, କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 3 ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବା କିଛି ସମୟ ଏ ବିଷୟଟା ଶୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ।